皆さんこんにちは。このチャンネルでは主に日本語学習に関する動画を投稿していて、日本語を勉強するためにフォローしている人が多いと思います。ただ私は言語学習が好きでいろんな言葉を勉強しています。で最近ですね、いろんな言葉を勉強してるんだったらなんで日本語だけで喋ってるんだ、いろんな言葉で話してみろと、そういうコメントが実は増えてきています。で、確かに、去年からまたいろんな言葉を勉強し始めていまして、で、実は日本で出版した本も、今月ですね、重版が決まったんですよね。こういう、タイミングですので、改めて、いろんな言葉で、話してみたいと思います。私は今理解できる言葉は、12種類あるんですけど、イタリア語とポルトガル語はもう正直もう本当に長い間話していないので、ちょっと、今話せるというのはちょっと大げさかなというふうに思っています。なので今回は、日本語を含めて、10種類の言葉で、話していきたいと思います。今日本語で話していますので、ここから、9個ですね、話していきたいと思います。それではどうぞ。Hola a todos. El español es un idioma del que guardo buenos recuerdos, ya que lo estudié en secreto cuando era un estudiante de bachillerato sin decírselo a mis padres. De hecho, mi sueño era ser futbolista hasta que estaba en el primer ciclo de secundaria, pero me resultaba muy difícil y al final tuve que renunciar. Sin embargo, mi pasión por el fútbol no desapareció. En lugar de convertirme en futbolista, empecé a querer poder ver el partido de fútbol y entrevista con futbolistas muy famosos sin subtítulos. Esta es la razón por la que empecé a aprender español. Pero mi bachillerato era muy estricto, así que no le dije a mis profesores ni a mis padres que estaba estudiando español. Luego, cuando llegué a la universidad, volví a estudiar español y aprobé el DELE nivel B2. Ahora no uso mucho el español, pero siempre seguirá siendo un idioma muy importante para mí, ya que fue lo que me inspiró para aprender muchos idiomas. 大家好啊，好耐冇用廣東話咁樣拍片啦。我學廣東話係從2020年開始學嘅，嗰陣時真係成日都喺度好努力咁學，但係學廣東話嘅過程並冇自己諗過嘅咁容易。至都會有啲人留言俾我話：你嘅發音好差，真係聽唔明你講緊啲咩。可能係因為我學咗普通話之後開始學廣東話，我嘅發音經常都 mix 埋一齊，我嘅廣東話水平一直都冇進步，慢慢就失去咗嗰種想講出聲嘅動力，亦感到挫敗感。我覺得廣東話的而且確係發音鬼死咁難嘅語言嚟嘅，但同時又發現廣東話其實有唔少同日文相似嘅地方，譬如話嗰啲古漢詞啊，日文有入聲嘅痕跡，學真係時間越長，就會覺得學廣東話其實係一件非常有意思嘅事情。所以跟住嚟呢，我會繼續努力，希望可以將廣東話講到好流利，俾大家睇到我嘅進步。多謝大家。Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja. Sebenarnya, saya pernah belajar bahasa Indonesia sedikit waktu saya menjadi mahasiswa. Saya mencobanya karena saya mendengar bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling mudah di dunia. Tapi ternyata tidak semudah yang saya pikirkan dan menyerah. Tapi tahun yang lalu saya mulai bekerja dengan orang Malaysia. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia sangat mirip. Jadi saya mau belajar bahasa Indonesia lagi dan berkomunikasi dengan mereka secara langsung. Dan sekarang saya bisa berbicara sedikit-sedikit gitu. Ada begitu banyak pembelajar bahasa Jepang di Indonesia. Jadi saya berharap suatu hari nanti saya bisa mengajar bahasa Jepang dalam bahasa Indonesia juga. Terima kasih. 여러분 안녕하세요. 지금부터 조금 한국어로 이야기하려고 합니다. 한국어는 일상생활이나 업무에서 사용할 기회가 없었기 때문에 좀처럼 공부할 타이밍이 없었습니다. 그런데 사실 제가 일본어로 출판한 언어 공부에 대한 책이 한국어로 번역되어 출판되고 있거든요. 그래서 저는 한국어 책의 저자라고 할 수 있는 거죠. 한국에서 작가라고 해도 과언이 아닌데 그 자신이 한국어를 잘 못하다, 그런 사람을 너무 싫어서
각오를 타시고 진지하게 한국어를 공부하기 시작했습니다. 최근 한국어 능력 시험을 봤는데 가장 어려운 6급을 합격했는지 그 결과를 기다리고 있는 중입니다. 솔직히 아직도 한국어를 잘할 수 있다는 상황이 아닌 것 같은데 그 한국어 책을 출版한 사람으로서 최소한 한국어는 할 수 있게 된 것 같습니다. السلام عليكم جميعا أتمنى أن تكونوا بخير سأتحدث عن رحلة تعلم اللغة العربية في الحقيقة أنا بدأت دراسة اللغة العربية منذ حوالي 10 سنوات عندما ذهبت إلى أمريكا التقيت بعض أصدقائي من السعودية وقضيت وقت رائعا معهم لذلك عندما عدت إلى اليابان بدأت دراسة اللغة العربية حاولت الدراسة ل6 أشهر لكني أنا استسلمت لاسفا لأن تعلم اللغة العربية كان صعبا جدا وأصبحت حياتي أكثر انشغالا ثم بعد 10 سنوات أنا بدأت رحلة مرة أخرى لا أعتقد أن مستوي جيدا جدا ولكن أنا أتمنى أن أستطيع أن أتحدث بشكل أفضل في المستقبل إن شاء الله شكرا جزيلا Bonjour à tous. J'ai commencé à apprendre le français parce que je me suis lié d'amitié avec beaucoup de Français au Japon. Je suis devenu très ami avec un Français et nous avons décidé de visiter sa maison en France. J'allais rester en France pendant environ 3 semaines, donc je voulais être capable de bien communiquer en français. Alors, j'ai commencé à apprendre sérieusement. En conséquence, ce séjour en France a été un grand succès et j'en ai gardé de merveilleux souvenirs. Ensuite, après mon retour au Japon, j'ai commencé à organiser une soirée internationale. À ce moment-là, beaucoup de Français m'ont aidé aussi. On peut dire que le français était ma deuxième langue à l'époque. Je n'ai plus beaucoup d'occasions d'utiliser le français aujourd'hui, mais une personne de la langue maternelle française a récemment rejoint l'équipe de mon entreprise. Il parle très bien le japonais, donc je n'ai pas besoin de communiquer avec lui en français. Mais j'espère apprendre le français encore une fois et j'en ai occasion de pouvoir communiquer un peu en français au travail. 各位观众朋友大家好，我今日想要甲大家介绍一个我是安怎开始学这个语言。因为是安尼啦，其实去年伫咧外车道路的公司开始甲马来西亚的团队测绘做工过，看到其中伫咧人的名字是唐，唐是毋是福建的城？大家拢知影，我上爱学习语言，而且学习对头的语言做朋友较方便，这都是我开始学这个语言的理由。今年有几个机会去新加坡，甲在地的人开讲的时阵，我用过福建，因拢真欢喜。是安尼，学习熟悉的语言真正是有意义的。语言是文化的底底，学习语言才会当了解对头的文化，所以我继续。学习熟悉的语言，多谢。Next is English. Like many Japanese, English is my first foreign language because it's mandatory to learn it at school for a certain period of time. But the English we learn at school is just one of the subjects to go to a good university. But I like to communicate with people all over the world, so I also learn it as a tool for communication. But actually, I haven't had a lot of opportunities to use English because I use some different languages according to a native language of the counterpart. But recently, I started to be in charge of overseas markets in my work, so now I have some opportunities to use English. It's true that I like to learn multiple languages besides this global language. But now that English has become a language used in work, I feel I need to move on for learning English as well. 我之前的确很久没用中文在镜头前跟大家聊了，我用日文跟大家交流，主要还是为了最大限度的利用我是土生土长日本人的这个优势。我确实收到很多要我用中文拜日文教学的内容这样的留言，但我还是觉得要以日文为主，这样才能发挥自己的优势，才能把自己想要传达的知识讲清楚。但是这个并不代表我没有使用中文的机会。我最近在做本职工作的时候，用到中文的机会反而越来越多了。我在公司里开始负责海外市场的 marketing， 现在的同事大概有一半是外国人了，
虽然他们基本上也会讲日文，但有时候也是要用外语进行交流。就比如说我今年的话，我经常要参加一些全程用中文对话的会议，就是说中文已经变成了我的工作语言了。所以我觉得还要继续努力提高中文的口语水平。所以后面我可能偶尔要用中文跟大家交流，到时请大家多多指教。